Ayo kita cari mainan teman-teman. Siapa tahu di sini banyak mainan teman-teman. Wah, itu apa teman-teman? Ini mobil-mobilan teman-teman. Mobil balap warna merah nih teman-teman. Ini mainan apa ya teman-teman? Ini mobil-mobilan juga teman-teman. Lucu sekali teman-teman. Warna hijau muda nih teman-teman. Ada lagi tuh teman-teman. Ini mobil-mobilan juga teman-teman. 3 mainan nih teman-teman. Mobil-mobilan semua teman-teman. Itu ada banyak teman-teman. Ini mobil jeep teman-teman. Ini mainan apa ya teman-teman? Ini mainan bus teman-teman. Rodanya hilang satu nih teman-teman. Ada mainan lagi nih teman-teman. Ini mainan Kinder Joy teman-teman. Ini mainan apa ya teman-teman? Ini mainan bus teman-teman. Besar nih teman-teman. Mantap teman-teman. Itu ada mainan lagi teman-teman. Ini mobil-mobilan teman-teman. Mobil polisi nih teman-teman. Ada lagi nih teman-teman. Ini mobil polisi juga teman-teman. Warna biru nih teman-teman. Wah, ada lagi teman-teman. Ini mobil balap teman-teman. Keren teman-teman. Itu ada mainan teman-teman. Ini mobil balap juga teman-teman. Warna biru muda teman-teman. Banyak nih mainannya teman-teman. Wah, ada mainan banyak teman-teman. Ini mobil polisi teman-teman. Warna merah teman-teman. Mainan apa ya teman-teman? Ini mobil balap teman-teman. Warna putih. Ada mainan dinosaurus teman-teman. Masih ada nggak ya teman-teman? Itu mainan apa teman-teman? Ini mainan pesawat teman-teman. Itu apa kuning? Ini bus lani teman-teman.
teman-teman, mobil balap warna merah teman-teman. Ada lagi teman-teman, ini mobil balap juga teman-teman, warna hijau teman-teman. Embernya sudah penuh teman-teman. Sudah dulu teman-teman, jangan lupa like, share dan bagikan yang banyak ya teman-teman.